Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren, ya sea su lugar de vuestro origen o quizás están de paseo o simplemente en otro lugar. Good afternoon, good morning, or good evening, depending on where you're at, whether you're at your home or spending some time away from home, or simply wherever you're located at. Hoy, Andrea y quien les habla, queremos de alguna manera presentarles una o dos preguntas de donde saldrá un importante tema. Today, Andrea here, and who's speaking with you primarily is Misael. And today, I want to answer a couple of questions that will hopefully lead to a good in-depth discussion. Todos sabemos de alguna forma y también hace muy poco escribí un artículo sobre el cómo, cómo, mejor dicho, cada uno de ustedes ha tenido una gran inquietud. As you guys, well, for those of you that follow him, know that he's written a few articles. In one of those articles, or some of them, they touch on a specific question that typically arises within the human being. Esta gran inquietud And this great question es la que ha movido a las personas justamente a buscarse a sí mismos. is what has driven people from like the beginning of humanity, has driven the human being to find themselves, Buscar esa espiritualidad, to search for that spirituality, buscar su yo o su ser interior. to look to look for that I or super I or higher self. Es esta búsqueda la que ha permitido que el ser humano, de alguna forma, en cierto sentido, It is this search that has permitted the human being, in to some extent, pueda encontrarse a sí mismo a través de algún método, algún sistema, alguna técnica, alguna fórmula, prácticas, rituales o lo que sea. that has driven the human being to find himself, any technique, any ritual, any type of study, or any philosophy. Esta búsqueda se ha suscitado y ha permitido que surjan dos grandes preguntas. This search has permitted that two great questions arise Relacionadas a dos grandes causas. related to two big causes. ¿Por qué dejar de sufrir? Why stop suffering? Y la segunda pregunta que está relacionada con esta segunda gran causa. And the second question that's related to this great cause, the second great cause. ¿Por qué hay personas que de algún modo desean dentro de su búsqueda Why do some people, to some extent, wish for themselves throughout the same search, liberarse de lo que es la ilusión, free themselves of what is known as the illusion, la falsedad, the farce, lo efímero, the ephemeral, aquello que entra y sale, that which comes in and goes, va y viene? comes and goes?
dentro de la búsqueda within that search, para poder justamente responder a estas dos grandes preguntas. so that I could correctly respond to these two great big questions. En algún sentido, tarde o temprano, In some sense, sooner or later, el yo ficticio, ilusorio, the I that's fictitious and illusory, aunque sea producto de la imaginación, even though it's a byproduct or a product of the imagination, busca su propia muerte. looks for its own death. Entonces, ese yo tan básico, tan elemental, So that I that's so basic and so, ¿cómo se dice? Like unique, just so basic, elemental. desde su inconsciencia, From within its own unconsciousness, se empieza a transformar justamente a través de esa búsqueda it begins to transform just through that search. se va transformando en una conciencia. It transforms itself into a conscience, Significa que ese yo se va haciendo más consciente. which means that I is becoming or becomes more conscious. Y ser más consciente significa darnos cuenta And to be more conscious means to be more aware. de qué se va dando cuenta. Of what does it become aware of? Justamente de que su cuerpo físico Specifically that its own physical body es una ilusión, is an illusion, o al menos va a estar por el tiempo que tiene que estar. or at the very least that it's going to remain or stay for the time that it needs to remain or stay. Sea por 20, por 40, 60 u 80 años. Be it for 20, 40, 60, or 80 years. Y luego ya no va a estar más. And then it just won't be there anymore. Porque ustedes saben que el cuerpo físico se transforma en otra cosa. Because you know that the physical body transforms into something else. También el buscador se va dando cuenta poco a poco de que no es un alma, Also, the person that's searching becomes little by little more aware that it's not a soul. entonces en la medida que se va dando cuenta, So to the extent that it becomes more aware, va siendo cada vez más consciente he or she will become more conscious y más consciente. and more conscious. Su conciencia se va ampliando Its consciousness will widen hasta que llega el momento en que su forma de ampliación o de ampliarse up until there comes a moment where the way that the form that the conscious is widening se transforma en una expansión, digamos, continua, it'll transform or it turns into a continuous expansion sin obstáculos, without obstacles, sin frenos, without any breaks, sin limitaciones, without any limitations, sin fracción, without any fraction, sin dualidad. without duality. Hasta que ese buscador se da cuenta de que no es el cuerpo, no es el alma, tampoco es el espíritu, Up until that seeker becomes aware that he is not the body, the soul, or the spirit, tampoco es los pensamientos, emociones, sentimientos, that he's also not his thoughts, his emotions, his feelings. incluso se da cuenta que no es la conciencia,
including this individual becomes aware that he or she is not the consciousness. A su vez se da cuenta que no es la inconsciencia. And in turn, also becomes aware that he or she is not unconsciousness. Y ninguna de otra forma, ningún otro tipo de conciencia. Or any other type or form of consciousness. Sea una conciencia infinita o una conciencia pura. Be it a infinite consciousness or a pure consciousness. No es nada de eso. It's he or she is not any of those. A su vez se da cuenta que él es mucho más que todo eso. At the same time, he or she becomes aware that they are more than that. Y solo le queda dar los últimos pasos de la muerte de ese yo basado o que conforma o que compone lo que conocemos como ego. And so after that, there is very little for the individual to become aware of that he or she is not the ego. So there is very little, once the individual finds out that he or she is not everything I just mentioned, there is very, very little steps before actually knowing they're not the ego, and the ego finally dies. Tarde o temprano se da cuenta que es lo que no ha nacido, no ha muerto. Sooner or later, the individual finds out that he, in reality, is what has never been born and has never died. Solo en ese momento, only in that moment, como ya no existe un yo concreto, sólido, por así decirlo, since there is no I, concrete, tangible, solid I that exists, deja de sufrir. He or she stops suffering. Primero porque que nunca hubo un yo. Firstly, because he realizes that there was never an I. Nunca existió un yo que estuviese sufriendo. There was never an I that ever suffered. Y no va a existir nunca más un yo que sufra. And there will never be an I, or there will never exist an I that will suffer. Entonces, deja de sufrir completamente. So the suffering stops completely. No sufrir le permite también despojarse, salir, darse cuenta de que no necesita estar identificado o atado a la ilusión. The fact of not suffering, or the experience of lack of suffering, will allow the individual to become aware that there is no need to be attached to the illusion. Por lo tanto, se responde la primera pregunta. Therefore, that's the answer to the first question. ¿Por qué querer dejar de sufrir? Why do we want to stop suffering? Primero, no hay ningún yo que quiera sufrir. Firstly, there is no I that wants to suffer. Todos desean lo bueno. Everybody is good, the positive, el placer. The pleasure. No hay ningún yo, sea físicamente hablando o desde un punto de vista energético. There is no I, physically speaking, or energetic perspective. Que quieras sufrir, pasar pobreza. Get ill, experience poverty. Tanto, Therefore, de alguna forma busca, es entre comillas, más allá. In one way or other, the ego looks for, quote unquote, that beyond. Que no es nada más que él mismo. That it's nothing more than himself. Pero en un sentido absolutamente inabarcable. But in a way that's unlimited. It can't be
limited or capsulated. A su vez, este darse cuenta que Él es toda felicidad, toda paz, toda plenitud, toda alegría, todo amor, toda luz. At the same time that he becomes aware that he is all peace, all happiness, all calmness, or all light, all equanimity. Le permite dejar de sufrir, Will allow him to stop suffering, dejar de mantenerse identificado con la ilusión, will allow him to stop identifying the illusion, con lo, the ephemeral, con, the duality, con lo pasajero, with whatever is passing. y al mismo tiempo surge una tercera y gran causa, And at the same time, a third cause arises. que si es verdad o siendo verdad que se produce o se manifiesta por añadidura, If it's true that something manifests just because, también ha sido la búsqueda y las ganas de poder al menos experimentarla. It's also been the desire or the dream of at least experimenting that, De toda esta vieja humanidad. of this entire old humanity. Es simplemente la libertad. It's simply the freedom. Entonces, dejamos de sufrir, So we stop suffering. ya no estamos más atados con la ilusión We're not anymore attached to the illusion. y pasamos a ser completamente libres. Free. Estas son las tres grandes causas por las cuales el ser humano, de alguna forma, busca, en este caso, y a través de esa búsqueda se va asociando a distintas cosas. This is the reason why the human being, these are the reasons why the human being is constantly looking for himself and at the same time finds himself. Métodos, técnicas, sistemas meditativos, religiones. Through the use of, or try to find himself through the use of methods, religions, meditation. Y cuánto más existe. And who knows whatever else exists. Entonces, al fin y al cabo, simplemente, So, all in all, it's simply, todos buscan el querer dejar de sufrir. everyone is searching for the way to stop suffering. Curiosamente, a pesar de la búsqueda, And interestingly enough, even after that great search, es tan fácil dejar de sufrir it's so easy to stop suffering que no se requiere gran cantidad de tiempo that it doesn't require a great quantity of time para hacerlo. to do it. Solo hay que detenernos, You just have to stop, pausar, pause, silenciar silence, y aceptar, and accept, dejarnos cruzar to allow yourself to be crossed, y el sufrimiento inmediatamente, casi de forma, podríamos decir, automática, and the suffering automatically and almost in some way spontaneously desaparece. Disappears. Si desaparece el sufrimiento, If the suffering disappears, también desaparece la ilusión, the illusion also disappears, incluso la ilusión del sufrimiento. including the illusion of suffering. Porque aunque ustedes no lo crean, Because even though you might not believe it, el sufrimiento es ilusión, suffering is an illusion. no es algo real, It's not real. es algo psicológico. It's something that's psychological. Y eso nos da completa libertad. And that gives us complete freedom.
es importante darnos cuenta y saber That's why it's important for us to become aware and know que podemos dejar de sufrir. that we can stop suffering. Ustedes pueden dejar de sufrir, You can stop suffering sea with whatever it is, rápidamente. quickly. Yo sé, sabemos, ¿cierto?, que todo el mundo, incluyendo acá en ESPIS, Yeah, he knows, and we all know that everybody in the world, including people, are suffering por la situación vivida, experimentada del famoso COVID-19. for the situation being experimented, the COVID-19 situation, La falta de dinero, the lack of money, la falta de oportunidades, the lack of opportunities, incluso las mismas, el encierro, the enclosure, the quarantine, confinement, ese confinamiento. the confinement. Yo sé que ha traído sufrimiento, I know it's brought suffering, pero ustedes pueden dejar de sufrir. but you can stop suffering. Ahora, algo muy importante. Now, something very important. Curiosamente, estamos pasando una etapa en la cual Curiously, we are experimenting a time in which sufrir to suffer los llevaría a conectar con lo que ustedes son, will take you to connect with what you really are, a esa paz, a ese silencio cada vez más profundo. to that peace, to that silence, each time deeper. Esto no significa que ustedes busquen el sufrimiento This doesn't mean that you look for suffering de manera completamente voluntaria, a completely voluntary way. intencional. And, Pero si las condiciones no son las más favorables, but if the conditions are not favorable, mientras más caos surja, the more chaos arises, curiosamente nos va a llevar a mayor paz y curiously enough, it'll take to more peace and calmness. esto hace atrás hubiese sido muy difícil. 4 centuries ago would be very difficult. Por lo mismo, hoy es más fácil experimentar plenitud. For the same reason today, to experience, ¿qué es plenitud? La palabra para plenitud. Pleno, Pleno. plenitud, más holgados, libres. To be, that's why it's easier for today to experience more freedom, more alignment, more fulfillment. Ser realmente felices. Yeah, to really be happy. Fácil hoy que antes. Much more easier today before. Por lo tanto, no estoy diciendo que busque sufrimiento para encontrar. Therefore, I repeat, I'm not saying that you're looking for the suffering to find peace. Pero si ese sufrimiento, ese dolor, esa situación complicada, But if that suffering, if that pain, if that complicated or complex situation se presenta, presents itself, lo único que pueden hacer es aceptarla. one only thing that you can do is accept it. Y al aceptarla, And when you accept it, pasiva, and I'm not talking about a passive acceptance, porque a veces también hay que aprender because sometimes you have to learn a aceptar to accept que hay cosas que no tienen que ser estrictamente aceptadas. that there are things that don't have to be strictly accepted. Es simplemente aceptar que cosas
como son to accept that things are as they are, y dar el siguiente paso. and then take the next step, Pausar, to pause, guardar silencio, to stay silent, estar en paz, to be in peace, conectar con vuestro interior. connect with your interior, Y posiblemente este suspiro de desahogo, de tranquilidad, simplemente de, oh, simple soltar. and hopefully that sigh arises, which is a sigh of letting go, of peace, of release, will show up. Y en ese punto surge libertad, surge paz. And at that point, freedom and peace arises. Entonces, es todo lo que se puede hacer frente a situaciones complicadas, frente a situaciones que nos traen dolor, sufrimiento por doquier, a montones. So that's the only thing you can do when situations are very complex or that cause a lot of suffering, when these situations show up. Ahora, ¿qué sucede si la persona no quiere aceptar? Now, what happens if the person doesn't want to accept Y se resiste. and Va a sufrir más de lo que ya está sufriendo. more than what they're actually experiencing. Esto no solamente está comprobado por muchos de aquellos que se han iluminado, que han vivido la espiritualidad, más allá de una simple conciencia. This is proven by, or this is just not proven by those people that are enlightened or that have spirituality. También lo he experimentado. Also experienced it and lived it for a very long time. O sea, tiene que ver con el enfoque, ¿no? De alguna forma tiene que ver con el enfoque, está relacionado con la identificación, con el fijarnos, mantenernos fijos en algo o en una creencia o lo que sea. Yeah, I said that it has when you're experiencing, when you believe you're experiencing suffering and you focus on what's allowing you to experience suffering, then you're going to experience more suffering because you're focusing on the suffering. Correcto. Entonces, más van a sufrir, más les va a doler. So you're going to suffer more, you're going to experience pain more, greater pain. Y les va a ser más difícil darse cuenta de que ustedes son ese mar. And it's going to be very difficult for you to become aware or realize that you are that sea, ese océano, that ocean, o ese universo or that universe de paz, serenidad, felicidad y tantas cosas que son realmente agradables y satisfactorias. Serenity, calmness, and so many things that are satisfactory. Ya saben lo que hay que hacer. You know what to do. De ustedes depende. It depends on you. Lo que hacemos acá, lo que estamos comenzando a hacer por video, Here, and what we're videos, es un síntoma que cada una de estas palabras, and we hope that every one of these words, tanto en español como en inglés, in Spanish or in English, les ayuden, helps you, les sirva de soporte, support you, como una base para comenzar a conectar con ustedes, like the groundwork for you with yourself, con esa naturaleza esencial
que somos. with that natural essence, which is what Esperamos también que estas palabras sean confortables we hope that also these words are comforting y les puedan ayudar a todos ustedes en esta situación. No ha sido nada fácil. Every single one of you guys to cope with the situation. Queremos invitarlos a estar atentos a nuevas publicaciones, ya sea por escrito, artículos, fragmentos, videos. As always, we want to invite you and encourage you to be attentive to articles or videos or fragments that he's going to publish. De tranquilidad, también como si alguien necesita ser de alguna forma, en cierta forma ser escuchado, sino más bien aprender a resonar consigo mismo. And also, why not if someone is interested in to learn to resonate with themselves Y solucionar algún problema en particular. and to solve a particular problem. La terapia de vida, la terapia de resonancia que estamos llevando a cabo, Life therapy or resonance therapy, which is what we are working on, es lo más idóneo, lo más ideal it's the most ideal para poder, en este caso, ayudarles. to help you. También los invitamos a ver y visitar nuestro sitio web We also invite you to visit our website, www.centrofuturel.com. Centrofuturel, that's CENTROFUTUREL.com. Desde ya, muchas gracias. Gracias a ti también, Andrea, por este momento. Es muy importante. Sé que va a ir siendo valorado también por aquellas personas que están en otros países y también por gente que es del extranjero y que también está en Chile, para que en este caso puedan también ser de alguna forma ayudados. So thank you for watching, and we hope that these words can help you. And we hope to see you again as we continue doing these videos. Hasta una próxima.